हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय बारिक एजुकेशन चैनल मु आज आपण मानको पई नै आछि घात विषय रे हैला आमे एठी आपण माने देखि पाथबे क्वेश्चन टी माने घात जते बेले क्वेश्चन एमिति का थिबो ए रो घात y गुणन b रो घात y थिबो आमे नॉर्मली भाबे कोन कर दियंती ना जेहेतु गुणन बेले घात समान अछि ताले आधार को आमे गुणी दियंती एटा आमे जानंती कोन ना गुणन बेले आमे कोन खाली जानंती जे यदि घात समान थी आधार को गुण दबा यदि आधार समान थी घात को मिसे दबा एटा कौन ना केवल गुणन बेले जेते बेले एमिति का हरण थिबो कि मिशान थिबो कि फेडाण थिबो सेते बेले आपण माने केमे जानबे आउ एकु मु यार गोटे फार्मूला आनी छे फार्मूला जानला परे आपण माने पूरा सहज भाबरे पूरा सहज लागिबो क्वेश्चन टी करिया पई या सहित मु आपण माने को एग्जांपल नै कि मध्ये बुझे देबी पूरा एग्जांपल नै कि क्लियर कर देबे फार्मूला पुट करा जीवो केमिति कोन नै से विषय पूरा डिटेल्स क्लियर कर देबे आ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हैला जो फेडानटा अछि एटा होला मेन इंपोर्टेंट आगो को चलंते हमें जानिबा या विषय पूरा डिटेल्स आ एग्जांपल सहित मध्ये हमें जानिबा हां एबे कोन ना a रो घात y हरण b रो घात y अछि हैला ए जो a रो घात y हरण b रो घात y अछि हमें मन कर एठी नै गले आमे को लिखि परिबा कोन ना यार सूत्रटा हला a हरण b रो घात y या फार्मूलाटा हला एटा हला या फार्मूला हला कोन ना a रो घात y हरण b रो घात y जते बेले देथिबो आमे कोन करबा ना a हरण b रो घात y कर देले हमर आंसर मध्ये भारी पड़िबो ताहाले यार गोटे आमे एग्जांपल नै जिबा हला एठी मन कर क्वेश्चन टा अछि कोन ना 2 रो घात 4 हरण 3 रो घात 4 मन कर क्वेश्चन हैला जदी आपण माने एई फार्मूलाटा न जानि थिबे ए फार्मूलाटा जदी न जानि थिबे ताहाले आपण माने नॉर्मली भाबरे कोन करिबे ना 2 रो घात काटिबे 2 रो घात 4 देचे ताको 2 को 4 थर गुणिबे 2 दुणे 4 4 दुणे 8 दुणे 16 एठी 16 लिखिबे हरण पुणे 3 को 4 थर गुणिबे सेमिति हला कोन ना बहुत समय लागि जीवो किंतु एही ट्रिकटा आपण माने पकेले माने 5-6 सेकंड भीतर काटी देबे देखंतु आमे एठी कोन करि परिबा ना एठी हमर कोन ना 2 हरण मु 3 नै एछि किंतु एठी 2 रे 3 हरि होबनी एठी मन को नै जिबे 4 नै जिबे जदि 2 हरण 3 देथो एठी त माने 10 बिक हरण करि कि करिवो हैला 2 हरण 4 कर देला हमर 2 हैला तब घात 4 4 कर देला 2 को 4 थर गुण दबा हमर आंसर भाई पड़िबो माने एठी तमे एठी भाबुथबो जे हमें भी एठी सही तार घात काढिबो अधिक समय लागिबो किंतु एठी गोटे कथा नजर कर बा गोटे कथा एठी लक्ष्य कर कोन ना एठी संख्याटा हमर कमी गला ना नै 4 को 4 थर गुण था तो केते माने ये थांता बहुत समय लागि थांता बट एठी हमर कोन ना जो एठी अधिक थर गुणी था तो बहुत समय लागि था एठी कोन ना हरि देले जेतला हमर संख्याटा कमी गला ना नै एठी 2 है 2 रो घात 4 हम काट दबा कोन बहुत संगे संगे काट दबा एमिति कोन हमर संख्या कम हे गला हम कोन बहुत शीघ्र हम काटी दबा सेथि पय मो ए ट्रिकटा त माने को भाई नै आस्ती एबे हम नेक्स्ट जिबा a रो घात y गुणन b रो घात y थिबे एटा त तमान समस्त जानि थिबो मन कर यार सूत्रटा किछि नै हमर एठी कोन कर हबो ना a गुणन b रो घात y एटा त हम माने जानि छंती मन कर 2 रो घात 4 थिबो हरण 4 रो घात 4 थिबो 4 दुणे 8 8 रो घात 4 हम काट देले हला तापरे हमर जते बेला मिश्रण थिबो a रो घात y मिश्रण a रो घात y अछि एकु हमें एबे केमिति काढिबा देखंतु मन त मानको पूरा सहज भाबरे कहि कोन करिबे एठी आपण माने जेहेतु एठी मिश्रण होउची जेहेतु एठी हमर मिश्रण होउची ताहाले हम एठी कोन करिबा ना यार फार्मूला ढाला 2 a रो घात y 2 एठी गुणन काहे की करागला एही क्वेश्चन ता प्राय पिलांक मन रे आसुतबो हला देख काहे को गुण हला ना जेहेतु दीटा ए अछि सेथि पय मु कोन कर देली ना 2 गुणी देली 2 गुणी देली ए रे 2 गुणी देली ताहाले हमर कोन हला 2 गुणन a रे घात y हमर मन कर सेम क्वेश्चन नि जे 2 रे घात 4 मिश्रण 4 रे घात 4 दे हम एठी कोन करिबा हां सॉरी एठी हमर 2 रे घात
4 ହରଣ 4 ଘାତ 4 ନେଇ ହବନି ହେଲା, କାରଣ ଏଠି ଏ ଅଛି ନା, ଆମେ ସେଇ 2 ର ଘାତ 4 ମଧ୍ୟ ନବା କି 2 ର ଘାତ 4 ନବା। ଏଠି 2 ନ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ହେଉଛି 3 ର ଘାତ 5 ହରଣ ମିଶାଣ 3 ର ଘାତ 5 ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଏକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 2 ଗୁଣନ 3 କରିଦେବା, ତାର ଘାତ 5 କରିଦେବା, 6 ର ଘାତ ଆମେ 5 କରିଦେବା। ଏକୁ ଆମେ କଣ ନା ଆନ୍ସର ଏବେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦେବା। ଏମିତି 3 କୁ 5 ଥର ଗଣିଥାନ୍ତ, ପୁଣି 3 କୁ 5 ଥର ଗଣିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ତାକୁ ମିଶେଇଥାନ୍ତ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଏବେ ଆଇଲା ଆମର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଆଇଲା a ର ଘାତ y ଫେଡାନ a ର ଘାତ y ଦେଇଛି। ଏଟା ତମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦବ ୟାର ଆନ୍ସର 0, ୟାର ଆନ୍ସର 0, କାହିଁକି ନା ୟାର ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ବି ଘାତ ସମାନ ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟି ଏଥିରେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ୟାର ଆଧା ଯୋଉ ଘାତ ଅଲଗା ଥିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି କାଢିବା? ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି a ର ଘାତ y ଫେଡାନ a ର ଘାତ y ନେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ ନା a ର ଘାତ y ଫେଡାନ a ର ଘାତ ମୁଁ z ଲେଖିବି। ଏକୁ ଆମେ କି ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିକି କାଢିବା? କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥିବ ମନେକର a ର ଘାତ y ଯୋଉ ଅଛି 11 ଘାତ 5 ହବ ହେଲା, 11 ଘାତ 5 ହବ କି ଆମେ ଏଠି ନେଇଯିବା ଏକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ହାର୍ଡ ହବ ବି ସହଜ ହବ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବା ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଗଲି 6, 11 ଘାତ 6 ଫେଡାନ 11 ଘାତ 5 ନେଇଗଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ 11 ଘାତ ଏଠି 5 ଅଛି, ୟା ସହିତ ଏକୁ ଆମେ କଣ ନା ମାନେ ସମାନ କରିବା। ସମାନ କଲେ କଣ ହବ ନା 11 ଘାତ ଆମେ ଏଠି 1 ନେଇଯିବା ଗୁଣନ 11 ଘାତ 5 ନେଇଯିବା। ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଦେଲେ ଆମର କଣ 11 ଘାତ 6 ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ। ତାपर ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ତାपर ଷ୍ଟେପରେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଫେଡାଣ 11 ଘାତ ଆମେ 5 କରିଦେବା, 11 ଘାତ 5 କରିଦେବା ହେଲା, 11 ଘାତ ଆମେ 5 କରିଦେବା। ତାପରେ ଏକୁ ଆମେ କେମିତି କାଢିବା? ଆମର ତାପରେ କମନ ପଳେଇବ କଣ 11 ଘାତ 5 ପଳେଇବ, 11 ଘାତ 5 ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି 11 ଘାତ 1 ଫେଡାଣ 1 କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ 11 ଘାତ 5 କୁ କାଢିଦେବା ଗୁଣନ 11 ଘାତ 11 ସେଇ 11 1 କଲେ କେତେ 10, 11 ଘାତ 5 ଯେତେ 11 ଘାତ 5 ୟାର ଯେତେ ହବ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଗୁଣନ 10 କରିଦେବା, ଆମର କଣ ନା ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଡିବ। ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁରା ଏମିତିକା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ପକେଇକି ପୁରା ସହଜ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ